भगवते वासुदेवाय। स्वप्न फलाफल विषय जहाँ को वशिष्ठ रचना करथिले एवं ताकू व्यासदेव व्याख्या करी कहूतिले माँ रुक्मिणी की जे केउ स्वप्न देखिले कौन फल मिले। जिते माँ रुक्मिणी कहउछंती हे व्यासदेव मु देखिथिली जे जड़े शुक्ल वर्ण वस्त्र को धारण करी शुक्ल वर्ण रथरे आरोहण करी पद्म पुष्पर माला को गलारे पिंधि से द्वारका नगर ए द्वारका नगर को आसीछि। आउ ए द्वारका नगर ओल्हेई समस्त यादव माने ताको स्वागत करुछंती एवं समस्ते ताको वंदापना करी आनुछंती। तेणु से किए कौन ए विषय जिते पचारुछंती सेतेबेले सुंदर भाव वर्णना करी कहिसंती जे से आउ केही नुहंती से होउछंती आपणकर पुत्र आपणकर पुत्र जे कि से होउछंती स्वयं कामदेव रति रति तांको तपस्या करी अनेक जन्मर तपस्या करी पाइबा पाई अपेक्षा करी रहिथिले। आ सी आपणक गर्भरे जन्म हेई संबरासुर द्वारा चोरी हेई एबे एबे संबरासुर राज्य को विनष्ट करी एबे आपणक पाखक पुणी थरे फेरी आसुछंती। ये कथा को शुणी सारिबा परे रुक्मिणी आज बहुत खुशी बहुत आनंदर सहकारे अपेक्षा करिसंती केतेबेले तांकर पुत्रवधू आसी पहुँचे। तेणु पुत्रवधू केतेबेले आसी पहुँचे जेमिति बाम आखिटा स्फुरिला एवं जेमिति शंख चिल आगरे उड़ुछंती ये सब शुभर संकेत शुभ संकेत को देखी आज रुक्मिणी आनंद गदगद होउछंती। स्तुति कल्याण सबद शुभे वेद ध्वनि बृहत साम गायन कले व्यास मुनि बृहत साम गायन कले व्यास मुनि बृहत साम गायन कले व्यास मुनि। ए काले मीन केतन प्रवेशिले जाई गगन मार्गरु रथ धीरे धीरे बाही गगन मार्गरु रथ धीरे धीरे बाही गगन मार्गरु रथ धीरे धीरे बाही। चंद्रमंडल पराहे दिशई जे जान शून्य कसी द्वारका को करई गमन गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन। आज रुक्मिणी देखुचंती सबुकिछि शुभाशुभर कथा आगरे शंखचिल उड़ुछंती जे बाम आखिटा तांकर स्फुरुची तेणु ये सब शुभर लक्षण। यही समय जेमिति अद्भुत शंख बाजी उठुची आकाशरू जेमिति देवता माने आज शंख बजाउछंती महुरी बजाउछंती। ए आनंद समय एथर से श्वेत वर्णर रथरे आरोहण करी आज पहुँची जाइछंती द्वारका निकटरे। सेतेबेले सारथी की कहउछंती हे सारथी तुम्हें रथ को बाही नहीं चल मो माँ रुक्मिणी को पाखक मो माँ को प्रथमे दर्शन करी तेणु रुक्मिणी को उवास को नहीं जाउछंती आज सारथी। गगन मार्गरु रथ आसी भूमि भागे प्रवेश होइले जाई रुक्मिणी को आगे प्रवेश होइले जाई रुक्मिणी को आगे प्रवेश होइले जाई रुक्मिणी को आगे। सर्वे चाही छंती मने मणि चमत्कार माता को पासरे जाई मिलिला कुमर माता को पासरे जाई मिलिला कुमर माता को पासरे जाई मिलिला कुमर। तेणु आज सारथी को जितेबाला आदेश देइछंती सारथी अश्व को आउसी देई एथर से माता रुक्मिणी जो अच्छी जो उआस अच्छी से उआस अभिमुखे जाकि रथ नहीं पहुँचे देले रथ जाई रहीगला से जगार
ଆଉ ରଥରୁ ବ୍ୟାସଦେବ ରୁକ୍ମିଣୀ ଆଦି ଯେତେ ଯାଦବ ମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରଥ ଆଜି ଆରୋହଣ କରିଛି, ସୁନ୍ଦର ରଥ ଆଜି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛି ଦ୍ୱାରକା ନଗରରେ। ଧବଳମୟ, ଯେମିତି ଧବଳମୟ, ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୟଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଧାମରେ, ତେଣୁ ସେମିତି ଭାବରେ ଆଜି ଧବଳମୟ ଦେଖାଯାଉଛି ସାରା ଦ୍ୱାରକା। ଧବଳ ରୂପକୁ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଧବଳ ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ଏ ଧବଳ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଏ ଯେଉଁ ଧବଳ ରଥ ଆଜି ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଉଲ୍ଲସିତ କରୁଛି, ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀଟାକୁ ଆଜି ଉଲ୍ଲସିତ କରୁଛି, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଚାରିପଟେ ରଥ ଚାରିପଟେ ଆଜି ଉଭା ହେଇଗଲେ। ରୁକ୍ମିଣୀ ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ବ୍ୟାସ ତପୋବନ୍ତ, ବୋଇଲେ ସ୍ୱପ୍ନର କଥା ଦେଖ ହେଲା ସତ। ବୋଇଲେ ସ୍ୱପ୍ନର କଥା ଦେଖ ହେଲା ସତ, ବୋଇଲେ ସ୍ୱପ୍ନର କଥା ଦେଖ ହେଲା ସତ। ଏଇ ଅଟେ ତୁମ ନିଜ କୁମର ମନ୍ମଥ, ଉପତରେ ଥିଲା ଆସି ହେଲା ଉପଗତ। ଏହାର ପାରୁ ସେ ଅଛି ଯେଉଁ ମହାସତୀ, ସେ ତୁମ୍ଭର କୂଳ ବଧୂ ନାମ ଅଟେ ରତି। ସେ ତୁମ୍ଭର କୂଳ ବଧୂ ନାମ ଅଟେ ରତି, ସେ ତୁମ୍ଭର କୂଳ ବଧୂ ନାମ ଅଟେ ରତି। ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ମୀନକେତନ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାସଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ମା ଦେଖ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର ପୁଅ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଏ ହେଉଛି ତୁମର ବଧୂ, ଯେ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ରତି, ଯେ କି 3 ମନୁ ଯାଏ ତପସ୍ୟା କରି ଆଜି କାମଦେବଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି। ତୁମର ପୁତ୍ର ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ କାମଦେବ, ଶିବଙ୍କର ମହାକୋପାନଳରେ ସେ ଦହନ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଅନେକ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା ପରେ ରତିଙ୍କର 3 ମନୁ ତପସ୍ୟା ପରେ ଆଜି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜନ୍ମ ହେଇ ଏବେ ରତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଥରେ ଭେଟ ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର ପୁତ୍ର ବଧୂ ରତି, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର ପୁତ୍ର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଏ କଥାକୁ ଶୁଣି ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଗଦଗଦ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଖିରୁ ଆଜି ଲୁହ ଝରି ଯାଉଛି। ଯେ ମା ଯେତେବେଳେ ତା ପୁଅକୁ ଦେଖେ, ହଜିଲା ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦିଏ, ସେତେବେଳେ ସେମିତି ହଜିଲା ଧନକୁ ପାଇଲେ ଯେମିତି ଆତ୍ମାଟା ହେଉଥାଏ, ସେମିତି ଆଜି ମା ମନ ଆଜି ଯେମିତି ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ମା ରୁକ୍ମିଣୀ। ତେଣୁ ବ୍ୟାସଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ମା ତେଣୁ ଇଏ ତମର ପୁତ୍ରବଧୂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବ, ତାଙ୍କର ନାମ ହେବ ଅନିରୁଦ୍ଧ, ତାଙ୍କର ନାମ ହେବ ଅନିରୁଦ୍ଧ। ତେଣୁ ମା ଏବେ ତାକୁ ପାଛୋଟି ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଯାଦବ ବାଳିମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରିନେବେ। ଶୁଣି ନ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ହେଲେ କୃତ୍ୟ ଆନନ୍ଦେ ଅଶ୍ରୁ ଗଳଇ ଫୁଲ କଇ ନେତ୍ର। ଆନନ୍ଦେ ଅଶ୍ରୁ ଗଳଇ ଫୁଲ କଇ ନେତ୍ର, ଆନନ୍ଦେ ଅଶ୍ରୁ ଗଳଇ ଫୁଲ କଇ ନେତ୍ର। ରତି କାମଦେବ ରଥୁ ଓହ୍ଲାଇ ନବେগে, ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯାଇ ରୁକ୍ମିଣୀର ଆଗେ। ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯାଇ ରୁକ୍ମିଣୀର ଆଗେ, ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯାଇ ରୁକ୍ମିଣୀର ଆଗେ। ବ୍ୟାସଙ୍କ ପାଦରେ ଆଗ ନମସ୍କାର କଲେ, ଷଡ଼ାର୍ଘ୍ୟରେ ପୂଜା କରି ଅନେକ ବନ୍ଦିଲେ। ତଦନ୍ତେ ରୁକ୍ମିଣୀ ପାଦେ ଓଳଗିଲେ ଆସି, ଚରଣରୁ ଧୂଳି ନେଇ ମସ୍ତକେ ନିବେଶି। ଚରଣରୁ ଧୂଳି ନେଇ ମସ୍ତକେ ନିବେଶି, ଚରଣରୁ ଧୂଳି ନେଇ ମସ୍ତକେ ନିବେଶି। ପୁତ୍ର ବଧୂ ଦେଖି ହରସେ ରୁକ୍ମିଣୀ, କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି ମନେ ପୂର୍ବ କଥା ଗୁଣି। ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯେତେ ପରିବାରି ଥିଲେ, ଯେ ଯା ଅନୁରୂପେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବେ ମାନ୍ୟ କଲେ। ଯେ ଯା ଅନୁରୂପେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବେ ମାନ୍ୟ କଲେ, ଯେ ଯା ଅନୁରୂପେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବେ ମାନ୍ୟ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଆଉ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଛୋଟବେଳେ ଜନ୍ମ ଦେବା ପରେ, ଜନ୍ମ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ହରେଇ ବସିଥିଲେ, ଆଜି ସେଇ ପୁଅ ମିଳିଛି। ଖାଲି ଏକା ନୁହେଁ, ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରବଧୂକୁ
पुत्रवधू सह पुत्र को देखी आज आनंद विभोर हो जाइछन्ति माता रुक्मिणी आनंद गदगद हो जाइछन्ति आखिरु तांकर अनवरत लुह झरी जाउछि हेउछि खुशीर लुह दरिद्र को प्राप्त किबा हेले कोटि धन कोटि जन्म रंधकी पाइला लोचन कोटि जन्म रंधकी पाइला लोचन कोटि जन्म रंधकी पाइला लोचन बुबुकिते षडरस भजन की मिली पुत्र बधू कोले धरी भीष्म दुलाली पुत्र बधू कोले धरी भीष्म दुलाली पुत्र बधू कोले धरी भीष्म दुलाली जेतेबेले रुक्मिणी पुत्र आउ पुत्र वधू को देखीदेले आनंदाश्रु आज गड़ी जाउछि पुत्र पुत्र वधू को कोଳରେ धरी कांदुछंती रुक्मिणी आज आज समस्ते एकजुट हो गले यादव बाड़ी माने इंदुमती देवकी आदि जिते थिले समस्त आसी उपस्थित हो गले आज कोଳରେ धरिछंती पुत्र आउ पुत्र वधू को माँ रुक्मिणी आनंदाश्रु बही जाउछि तांकर एही समय आज समस्त आखिरे लुह जे कि छोट बेलू जहाँ को खोजी 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 एते दिन पर आज पुओ मिली अंतुड़ी शालू से दृष्ट संबरासुर हरण करनेला एक कहीं भी जापारि नथिले पुओ देखा केमिति कहीं भी जानी नथिले तेणु आज आज जिते पुओ आसी पहुँची जाइछंती आउ पुओ आनिछंती सांगरे तांकर पुत्र वधू को से समस्त जादव माने आज खुशी होइछंती ये खबरटा जाई कृष्ण बलराम को जनाउछंती दूत जाई पहुँची जाइछंती कृष्ण बलराम पाखरे राजा उग्रसेन पाखरे समस्त को जनाउछंती एक खुशी खबर हे प्रभु खुशी खबर जे आपणकर पुत्र वधू आज लेउटी आसीछंती ये कथा जितेबाला कृष्ण बलराम शुणिले राजा उग्रसेन शुणिले जेमिति अक्रूर उद्धव आदि जेते जादव माने थिले समस्ते शुणिले समस्ते आनंद गदगद होई आज रुक्मिणीपुर को समस्ते आसुछंती रुक्मिणीपुर को समस्ते आसी पहुँची जाइछंती आउ देखुछंती से लावण्यमय रूप कोटि कंदर्प जिणी कांति जे कि स्वयं कामदेव तांकर रूपर वर्णना किए बा करिवो तेणु एते सुंदर पुत्र को देखी आज समस्त जादव माने खुशी होउछंती आनंद होउछंती द्वारकापुर रे जेते थिले नर नारी बारता पाई आनंद हेले जे जारी गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन कृष्णर आगरे कही कोमलर बाणी बोलती अइले तब पुत्र चूड़ामणि बोलती अइले तब पुत्र चूड़ामणि बोलती अइले तब पुत्र चूड़ामणि एबे द्वारकापुर जे पाइबती सभा रीति नारायण तब पुत्र न बजुबा समय संपर राजा नेइथिला धरी केवण प्रकारे तई अइले उधूरी केवण प्रकारे तई अइले उधूरी केवण प्रकारे तई अइले उधूरी तेणु आज जिते कृष्ण बलराम राजा उग्रसेन समस्ते आज उपस्थित अछंती आ समस्ते एक लय चाहिंछंती प्रद्युम्नकर मुख को आहा इति सुंदर जेमिति जेमिति कोटि चंद्र आज ए द्वारकार जेमिति ओल्हे पड़िछंती तांकर रूप कांति को देखी आज समस्ते विमोहित हो जाउछंती एही समय समस्त जादव माने कहउछंती धन्य प्रभु ये होउछंती दीति कृष्ण ये होउछंती आपणकर पुत्र आज ये द्वारका नगर जेतिकी शोभा पाउथला
आज ताठारू आहुरी 100 गुण शोभा पाइब ए पुत्र पाई 100 गुण शोभा पाइब तेणु ये सामान्य नुहंती जा हो आज आज द्वारकापुर रे आपण पुत्र आसी पहुँची गले तेणु आमर जेतिकी साहस थिला तार जमिति साहस आहुरी 2 गुण आमर साहस बढ़ीगला तेणु आउ कई कई कहते आमे शुणिलु आम पुओ आम प्रद्युम्न ताकू चोरी करी नहीं से संबरासुर हेले संबरासुर पाखरु ये एठिके आसिले केमिति आउ संबरासुर कौन है ये कथा को शुणी आउ कई कई कहते अरे तमें कौन जान ये होचंती स्वयं निरंजन स्वयं अणाकार नारायण अणाकार महाशून्य शून्य मध्य निरामय निरामय मध्य ज्योति संज्योति भगवान निरंजन पुरुष निराकार पुरुष आज स्व देहरे जन्म नहीं तेणु ये सामान्य नुहंती ये होचंती स्वयं दिति नारायण तेणु से संबरासुर को बद्ध करी तार राज्य को नारखार करी तार राज्य को खिनभिन करी आज चली आसी सेठू ये कथा को शुणी आहरी मत समस्त खुशी हो जाइछंती। श्री कृष्ण चंद्र जा पिता लक्ष्मी जार माता कुमार चूड़ामणि जे कोटि पृथ्वी जीता कुमार चूड़ामणि जे कोटि पृथ्वी जीता कुमार चूड़ामणि जे कोटि पृथ्वी जीता एते बोली जदू गणे पर संसार करी अंतपुर मधे जाई देखती जे झारी अंतपुरे मधे जाई देखती जे झारी अंतपुरे मधे जाई देखती जे झारी तेणु कई कई कहते संबरासुर को ये माइले केमिति तेणु आउ कई कई कहते अरे से परा नारायण से परा दिति नारायण से परा निराकार पुरुष तेणु से जन्म नहीं धरा पृष्ठ तेणु तेणु से सामान्य संबरासुर को मारी पारिबेनी ता छड़ा ये मर्त्य जन्म नहीं जहाँ औरसरु जन्म नहीं जहाँ गर्भरु जन्म नहीं सी पूरा स्वयं नारायण जहाँकर पिता लक्ष्मी जहाँकर माता तांकर से छार संबरासुर कौन करिपारिबो एमिति जादव माने बहुत प्रशंसा करुछंती यही समय माता रुक्मिणी अंतपुर रे समस्ते थाई आज इंदुमती सहित जेते बाड़ी थिले समस्ते आज वंदापना करुछंती वंदापना करी आज रथरु नहीं आसुछंती रति आउ प्रद्युम्न को जेतेबेले समस्त आज वंदापना करुछंती रुक्मिणी आउ इंदुमती एवं देवकी एमिति अनेक अनेक बाड़ी माने आसी वंदापना करी आज प्रद्युम्न रति को नहीं जाउछंती हाट बाट परिण पिछि कामाइले तले सुकल बसन पाएड़ पड़िले गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन स्वर्णमय द्वारकारे करिले उत्सव कोटिबार सती ताकू अटे असंभव कोटिबार सती ताकू अटे असंभव कोटिबार सती ताकू अटे असंभव आदित्य सोम मंगल बृहस्पति करी आस्थान को आवरण रहिले जे झारी नाना छंदरे बाजना बाजे अप्रमित टलमल वसुंधरा बाजना बाजे प्रीत गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन आज पहुँची जाइछंती मीन केतन आ रति सेतेबेले समस्त जादव माने मिलिमिशि एक महा उत्सवर आयोजन कले वंदापना करी धड़ा चादर तले पकई देइछंती ता उपरे धीरे धीरे जाउछंती रति आउ कामदेव धीरे धीरे जाउछंती प्रद्युम्न आउ रति आउ समस्ते शंख हुलहुली बहुरी बजौछंती नानाविध वाद्य बाजुछि
ଯେତେବେଳେ ମହାନନ୍ଦରେ ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଦେଖିପାରିଲେ ଆକାଶରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେଖିପାରିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଯେ ଆଜି କାମଦେବ ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଆଉ କାମଦେବ ବିନାଶ କରି ସମ୍ବରାସୁରକୁ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଜି ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ। ଇନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ନି ଯମ ନୈಋତ ବରୁଣ କୁବେର ଆଜି 10 ଦିଗ ପାଳ ଆସିଛନ୍ତି। ନବଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଯମ କୁବେର ଆଦି ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସେହି ଦ୍ୱାରକା ନଗରରେ। ସନକ ସନାତନ ଯେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ଗୌତମ ଭରଦ୍ୱାଜ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି। ଗୌତମ ଭରଦ୍ୱାଜ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି ଗୌତମ ଭରଦ୍ୱାଜ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି। ପବନ ବୈଶ୍ୱାନର ଭାର୍ଗବ ଜ୍ୟୋତି ରଙ୍ଗରସ ଗସ୍ତି ଯେ ଆବର ପୁଲସ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ। ଦେବ ଋଷି ରାଜ ଋଷି ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ସମଗାୟନ କରିଣ ମିଳିଲେ କଆସି। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁନି ଋଷିମାନେ ଦେବର୍ଷି ରାଜର୍ଷି ଆଉ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଏ ସମସ୍ତ ଋଷିମାନେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ସାମ ଗାୟନ କରି ଆସି କୁଶବଟୁପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେହି ଦ୍ୱାରକା ମେଦିନୀରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୀନକେତନଙ୍କର ସେ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମୀନକେତନର ରୂପ ଦେଖିବା ବିଚାରି ଦ୍ୱାରକା ଭୁବନେ ଆସି ସର୍ବେ ବିଜେ କରି। ଦ୍ୱାରକା ଭୁବନେ ଆସି ସର୍ବେ ବିଜେ କରି ଦ୍ୱାରକା ଭୁବନେ ଆସି ସର୍ବେ ବିଜେ କରି। ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ କାମ ଦେବ ଜଇ ପରକାଶ ରୂପ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ସର୍ବେ ହେଲେ ବସ। ରୂପ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ସର୍ବେ ହେଲେ ବସ ରୂପ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ସର୍ବେ ହେଲେ ବସ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁନି ଋଷିମାନେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯାଦବ ବଳମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଅନେକ ରାଜାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଥାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ପୁରୀ ଉଠିଛି ସେ ଦ୍ୱାରକା ମେଦିନୀ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ପିଲାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟିଆଟା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ତ ତାକୁ ସମ୍ବରାସୁର ହରଣ କରିନେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ତାର ନାମକରଣ ବି କିଛି କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ପୁଅଟି ଯାଇ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇକି ଆସିଲାଣି ପୁଣି ସେ ନିଜେ ଆସିନି ପୁତ୍ର ବଧୂକୁ ମଧ୍ୟ ଧରିକି ଆସିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏବେ ତାର ନାମକରଣ କରିବା ଦରକାର। ତାର ନାମକରଣ ନ କଲେ ତାକୁ ଆମେ ଡାକିବା କ'ଣ? ତେଣୁ ଏସବୁ ଭାବି ଆଜି ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କର କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାମକରଣ କ'ଣ କରାଯିବ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ ନାମକରଣ ଦେବେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି। ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା। ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ଭଜ ରେ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ